एमिति भी प्रेम जोंठी जाति होईची बाधक हसखुशीर प्रेम एवं जाति बदरू नहीं हत्यार रूप। भद्रक जिला बंत थाना कंटापड़ा अंचलर युवक रंजन दास भंडारी पोखरी थाना अधीन बिरिडीर जड़े नाबालिका भल पाउथिले। ऑनलाइन प्रेम धीरे धीरे ऑफलाइन को आसीथिला। दुहे सांगरे बुलाबुली कले। एमितिकी दुहींक परिवार लोके मध्य जानिले। शेषरे नाबालिका जनक जानिले जे युवक जनक नीच जातिर। तापरे युवकंकु फोन रे गालीगुलज कले। एमितिकी विवाद भितरे युवक जनक सीधा अन्य राज्यरू आसी युवतींक गाँव पहुंचिले। शेषरे नाबालिकांक सांग और भिणई माने पिटी पिटी युवकंकु हत्या करिसंती। शुणंतु हत्या पूर्वरु फोन रे प्रेमिक प्रेमिका कौन कथा होइथिले। हेलो क्या होल्ड कलु? हाँ मो हाथ बाजीगला होल्ड रे क्या भी होल्ड करनी हाँ मो जाती कौन है से ମୁଁ ତତେ କହିଛି ମୁଁ ଆବେ ତତେ କହିଛି ହଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ବୋଲି କି ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ବୋଲି ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ହେଲା। ଛୁଆ ନେଇକି କୋଉଠି କାର କଣ ମିଛୁଆ କହୁଛୁ ବେ? କଣ ମିଛୁଆ କହୁଛୁ ତୁ? କୋଉ କଥାଟା ଆଜି ତତେ ମୁଁ ମିଛ କହିଲିଣି, ତୁ ମତେ ମିଛୁଆ କହୁଛୁ? ତୁ ଆବେ ସେଇଟା ତ କହିକି ତତେ କୋଉ କଥାଟା ମୁଁ ତତେ ମିଛ କହିଛି? हाँ मु गोटे साइको। एटा कौन नुआ कथा कि? एटा कौन तू पूर्व भी जाननु कि? एटा कौन तू पूर्व भी जाननु कि मु साइकोटे बोली कि? काई मु तो जानने तू एडे ते हाँ मु कोउटा तो मिछ कहू मते कहि कि देख तू भाई सब कथा मिछ कहि सब कथा कोउ कथाटा मु तते मु आज तू एडे माने कोन कोंती तते लाज माने तो केबे कहितिनी से पुराना कथा तू एबे कोन पुराना तू तो पूर्व तो से कथा जाइतिला ना। पूर्व तो से कथा जाइतिला ना। मु घर को जाई परिबिनी। मु कहूची जदी जीव मो बॉडी जीव न मु जाई परिबिनी। बुली भी पारिबिनी केमिति देखिया तू को बाटर तू मते छाड़िबू। तू कोन भूली बुलबे सुनो जमारू समिति हनी फैमिली आड़ी की गने मु कोठी पंत जिमी तू सुई जानि परिबिनी। मु जीवी तू बाबा कथा कहू मु कहनी कोन तो बापा कथा मु कहितली मु आगुरो कहितली तापर मु तते भूल मागिची तापर 2 मास भीतर मु तते किछि भी कहिनी। 2 मास भीतर मु तते किछि भी कहिनी। 2 मास मिठा एते बडे मिठा ना तू गाली दे ना कौन ना। अरे हाँ मु कौन तू जानी तू मु कौन कहमी? तू तो जानी साइलु मु कौन? तू जो जानी था तो मते कहीं कहि थांती। हां मु बा जानी साइलेनी तू हम घर कहि साइलेनी। हम घर को जन तो बा घर करबे सब करबे। हम घर को जन हता को भल पा तू हम घर कहि साइलेनी। अबे मु से कथा तो ता माने तू कौन कहबा चाहू? तोर इच्छा नहीं मु जबरदस्ती करूची ना। मु तो तते कहूची मु तो तते कहूची ना। मु घर मु केमिति छाड़बी? मो फैमिली मो ऊपर डिपेंड करे ना। हां कोन तू आसीबू 2 दिन पई कोन रहबू सब दिन? को 2 दिन पई मु जिमी मु एटी कोन कहि कि जिमी 2 दिन पई? मु 2 दिन पई कोन पई जिमी घर को जिमी कहबी मु एमिति हेइतिला कि रूपा गोटे पोला भल पाउतला मु घरे कहमी तू मो घर को जिबू मु तो नारा कहि कि घर मोर बदनाम देमी कि रूपा एमिति कर कोन हला कॉलटा बार काट चिंता ना मते मते चिंतु ना निजे तो भाषा कहू छ अलग जरा कमर कॉलटा काटी दउ छ अलग तमोटे कम हला तम बळे मुनुए जाय मिठा कहि दलो मु को भाबु जानि पर नै किछि। हां जानि पारतु ना जानि पार मोर कोन वाला छी परम मिठा तम बळे मिठा दुनिया ना बस मो बळे मिठा तो दिन न नै काई फोन टा काई करछि? तो कथा ही इच्छा नै फोन काई करछि? हां कथा दे इच्छा अछि पूरा कॉलटा करछि सेति जानि पालो ना। केते थरा कहलुनी कोन कथर कहलिनी जानि तो पारना काई भल पाउतलो? केमिति जानिमी? तोर 1000 रुपया कोन तोर 1000 रुपया तमर टिए कम हला मोर पा 3-4 मुह तोर पा 1000 मुह। मोर 1000 मुह नुए तम 3-4 तार कोन गोटिए मुह तोर 3-4 मुह तोर पा 1000 मुह मु जिमु तम कहि दिन कोन होई जीवो कहि दिन बा हबो मु बा जानि जे मु कहि तम से भाबिबो तम तो तमर हेई जाइथिबो सेट पे कॉलटा करनो घर लोक से कथा ले तापर मत कॉलटा करलो मु काई करिम कोन पे करिवो? तो सारा कथा ना तो सारा कथा तू के मो घर में कोन सारा मु कथा मना करिबो तो तमु मना करछि कथा ना बोली कथा हिसारी मते कॉलटा करलो ने काई कि मु कथा कि मु ड्यूटी आसी ना मु तो कॉलटा करिम ड्यूटी आसी तो कॉलटा ड्यूटी मु तुम आगे ने कथा ले भाबिलो ने तो कथा हेमी ना हेमी आगे ड्यूटी जिमी कि तो कथा हेमी कोन करिम? हां मु आसी भल पाइले भाबी भल पाइलो ने मु ड्यूटी गने केमिति कथा हेमी कोन करिम? जेतले मु भल पाइदिन सेतले कहि दिन कि मु एमि ड्यूटी करछि बोली।
କଣଟା କହିଦେଇଥିଲ? ମୁଁ ବାହାରେ ରହୁଛି ମୁଁ ତମେ ଦିନ ରାତି ମୋ ସହିତ ଗପୁଥିଲ। ଏଇ ବେଳକୁ ତମର ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରୁଛି, ଏଇ ବେଳକୁ ତମର ସବୁ ବାହାରୁଛି ନା? ତୁ ମୁଁ ଗପୁଥିନି କି ତୁ ଗପୁଥିଲୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ନା ସେତେବେଳେ ଆହୁରି କହୁଛୁ। ହଁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ, ଲାଜ ଲାଗୁନି କେମିତି କେଣେ ଆହୁରି କଥାଟା କହୁଛ? ଆଁ କଣ କହୁଛୁ? ଶୁଭୁନି ତ କାହିଁ ଏମିତି କହୁଛ? ନାକ ଆଗରେ କହିଲେ କାହାକୁ ଶୁଭିବ? ତମକୁ ଠିକ ଶୁଭୁନି, ଭଲ ମାନେ ଠିକ କଥାଟା କହିଲେ କାହାକୁ ଶୁଭେନି, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛ ଆଏ ଆଏ। ଏତେ ବି କଣ ବେକାର କଥାକୁ ସିରିୟସ୍ ନିଏନି କି ବେକାର କଥାକୁ ଶୁଣିତେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଏନି। ମୋ କଥା ଯଦି ବେକାର ଲାଗୁଛି କାହିଁ ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଛ? ସେଟା ମୁଁ କହିଛି ନା? ତୁ ପା 1000 ଥର କହିସାରିଲୁ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତୁ କାଇଁ ଫୋନ କରୁଛୁ? ଜାଣିପାରୁନ ନା ମୋ ପାଇଁ ଫୋନଟା କରୁଛି? ଜାଣିନି ବା। ଆଉ କେବେ ଜାଣି ହବନି ବା, ତୋର ପା 1000 ରୂପ। ମୋର ଯଦି 1000 ରୂପ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବନି ତ? ତୋର ପା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନ ଅଛି ଜାଣିପାରୁନ ନା ମୁଁ କଲଟା କରୁଛି ବାର ବାର କହିସାରିକି? ହଁ କହିସାରିବୁ, କହି ତ କାଇଁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆଉ କରିତେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଯେତେବେଳେ କହିପାରୁଛି ଯିଏ ତାକୁ କରିତେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଯେତେବେଳେ ତୁ କହିସାରିଲୁଣି ସେତେବେଳେ ଆଉ କଣ? ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି କଣ? ତମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ତମେ ଯାଇକିନା ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଥାନ୍ତେ। ତୁ କହିସାରିଛୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ କହିତେ କଣ ଅଛି? ହଁ ମୁଁ କହିବି, କଣ ପାଇଁ କହିବି? ମତେ ବା ତମେ କହିଦଉଛ, ମତେ ତମେ ଛାଡି ଦଉଛ କି? ମୁଁ କାହିଁ ତମକୁ ଛାଡିବି? ତୋ ବାପାକୁ କହିବୁ ଯା, ତୋ ବାପା ତତେ କହୁଛି, ତୋ ବାପାକୁ କହିବୁ। ଖରାପ ଲାଗୁନା ସବୁବେଳେ କଣ ବାପା ବାପା କହୁଛ? ତୋ ମା ତତେ କହୁଛି, ଅଭଦ୍ରଟା ନା ତମେ। ହଁ ମୋ ମାକୁ ମୁଁ କହିବି, ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି ମୋ ମାକୁ ମୁଁ କହିବି। ମୋ ମାକୁ ମୁଁ 50 କଥା କହିବି, ମୋ ମା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୁଁ ଚଢିବି। ତୋ ମା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢ, ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା। କି ଗୋଡ ଦିଟାକୁ କାଟିକି ରଖିଦେବି। କି ଜାଗା ଯୋଉଠି ସେଇଠି ରହ। ମୋ ଜାଗାଟା କୋଉଠି? ଜୋତା ତଳେ। ଯୋଉ 4-6 ଦିନ ଶୁଣୁ ଯୋଉ 4-6 ଦିନ ନ କଥା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଖୁସିରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପକେଇ ଯୋଉ ରହିଯାଉନଥିଲା ସେମିତି ରହିଯିବୁ ସାରା ଜୀବନ। ତମ ଘରେ ଶୁଣୁ, ତୁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜକୁମାରୀ, ତୋ ପାଇଁ ଶୁଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣୁ ହେଲା ନା, ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣୁ, ତୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାର, ତୋ ପାଇଁ ରାଜକୁମାରଟା ତୋ ଦିଦି କହିବୁ ଖୋଜିଦବୁ ହେଲା। ମୁଁ ରଖୁଛି। Put your call on hold. Please stay on the line. ଆପଣ The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line.